Evo nas u marini Veruda, pa ćemo malo predstaviti novi gliser u ponudi Atlantik 655. Brod je došao u 3. mjesecu, ali evo malo smo bili ljeni pa tek sad ga snimamo. Tu napred je ovaj špirun, to nije original, to sam sam radio budući da je bez njega ulaz preko pramca skoro nemogući. Brod je dugačak 6,5 metara. Dosta je komotan, imamo tu evo veliko sunčalište, ispod ovoga jastuka je sidreni gavon, da sad ne dižem, sa 50 metara lanca. Ispod ovdje je boka porta koja se može otvoriti lijepo, tako da stiže zrak unutra. Brod je širok 2,5 metra, tako da je dosta je komotan. Ovdje od vana motor Yamaha 200 konja. Zanimljivo je da je to by wire, znači nije sajla nego preko žice na elektronske komande, tako da nakon 2-3 godine neće zapinjati gas nego će uvijek biti isti. Ima ovdje ove krmene platformice, to je isto dodatna oprema sa škalama, bez toga je dosta ovako sirotinski, ovo je puno lakše zavući i izaći s broda kad se kupa. Ovdje imamo jedan gavon za živu ješku. Ovdje dođe štap za vuču skijaša. Ima spremnik vode 70 litara, tank za benzin 200 litara. Ovdje ispod je jedan ovako krmeni gavon, dosta komotan, u koji možemo svašta spremiti. Brod ima 2 baterije, ova jedna je dodatna. Tu vidimo stol koji se stavi inače u kokpit. Ima doplatu crni tank za WC. Ugradili smo i predfilter dodatni za benzin. Ima instalaciju 220 volti, što je isto dodato. Tamo vidimo na kraju 2 bilge pumpe. I dosta komotan gavon, dosta stvari se tu može staviti da ne smeta po brodu, kako u vožnji, tako i na sidru. Ovdje dođe taj gavon krmeni, ovaj stol. Inače ima i jedan stol ovdje u kokpitu, plus ima stol napred u kabini, to ćemo vidjeti kasnije, koji je sad spušten, ali eto. LED rasvjeta u kokpitu, imamo 2 ove stolice, znači ovo je položaj kad se stoji, ovo je položaj kad se sjedi. Ovo je Silvertex materijal koji je vodootporan, jako brzo se suši, i od istog materijala su i ova sjedala, krmena klupa i napred sunčalište. Sama sjedala mogu se podešavati po visini i po dužini i okreću se tako kad se tu stavi stol, da je tu onda sasvim lijepo 4-5 osoba može sjediti za stolom. Ovdje imamo GPS fish finder sa krmenom sondom. Budući da ima digitalne komande, onda su i digitalne komande tu za motor. Ovo je digitalni sat nove generacije, sasvim ok, mjeri potrošnju i čuda toga. Puno bolje nego oni analogni okrugli. Električni vinč za sidro. Ovdje imamo bilge pumpa 1, 2, svjetlo unutra, navigacijska svjetla, pumpa za tuš, svjetlo u kokpitu. Ovdje se pali, tu stavi se kill cord i ovdje su te komande, idu sasvim lijepo, lagano ko u sir, što bi rekli. Ovdje je za 3 motora. To je u principu u ovom dijelu vanjskome. Bimin je dosta velik, pokriva cijeli kokpit. Ajmo malo vidjeti unutra, ovdje se ova vrata zaključaju tako da ne klapataju. Evo vidite, unutra je dosta prostran, 3 osobe komotno spavaju. Ovdje je stol koji je trenutno spušten i koji je jako velik, ali se digne gore i onda se može i unutra sjediti i jesti i tako. Tu imamo frižider. Lako zaključio, nije. Evo, nije neki velikan, 40 litara, ali za dnevno
je dosta za dnevno krstarenje. Utječnica 220 V kad je spojen na kopno. Tu imamo prekidače, 12 V imamo unutra, imamo i vani 12 V. Ovdje je električni WC, mada ja to izbjegavam tu koristiti ali uzeo sam električni bolje nego onaj kemijski jer uvijek smrdi ona kiselina. Ovdje fino stisne se dugme i sve ide vani. Ima dva prozora ovdje plus ova boka porta Ocean Air koja ima i ovu zaštitu, znači protiv sjenilo, a i mrežica za komarce. Što bi rekli ko na pravom brodu. Inače brod dosta lijepo drži more. Kad je bilo 1,5 m vala u pramac, u nijednom trenutku nije zapljusnulo more gore, nego sve vraća nazad. Ima one kao brizgobrane, ajmo reći tako, koji skreću valove nazad prema moru, a ne diže ih gore, što je kod većine motornjaka čim je metar vala u provu i vjetar odmah ide preko mora. Ovdje stvarno suh je skroz, iako je bilo 1,5 m vala u provu. Ovdje je protupožarni aparat, inače ima dva prolaza, ovaj lijevi je sasvim komotan, desni je, ajmo reći, u nuždi, nije baš neka sreća, zato se većinom po ovome lijevome ide unutra i vani. I u principu to bi bilo skoro pa to. Tu imamo nosače za štapove s ove strane i s one strane. Ovdje imamo tuš koji se izvuče vani. Ovdje je navigacijsko svjetlo krmeno koje se stavi. I po principu to bi bilo to. Nema tu sad, nije to neki veliki brod da imamo tu pričati ne znam koliko. Brod ima dosta doplata, tako da malo mu se povisila cijena u odnosu na onu osnovnu, ali dođe nekakvih, ajmo reći, 40.000 eura plus PDV ovakav kakav ga vidite sad, sa motorom, sa GPS-om, sa tom Silvertex materijalima, sa sunčalištem, sa biminijem, špirun. Napred vidite ima i nosače za dva bokobrana. U principu sve što vidite je doplata, serijski ide jako malo toga, čak i ove nosači za limenke boce su doplata, 12 V je doplata, 220 V sistem je doplata, crni tank, električni WC, platforme iza sa škalama i ima pojačan trup jer je to verzija Ocean, tako da dobije se još par slojeva u trupu, što je svakako dobro uzeti jer krutosti i čvrstoće nikad nije previše. I u principu evo to bi za ovo predstavljanje bilo to.